narration change दो बार हटिंग रे हटिंग कना मेनखान ओका लेका चिरा हटिंगो पोइलो नेल लगे बन जे narration ना माने दो चेद कना narration दो narrate कथा कोन हेज कना मी हर मेटान कथाय लया माने narrate दा तो जहाँ तो narrate माने तो लई टेल जहाँ तो मी हर मेटान कथाय लया जहाँ कथाय लई तो ओना की स्पीच कना तो ओना स्पीच ना आर मेटान माने हुयुग कना जहाँ तो narration तो नोआ के narration मी हर जहाँ रोड़ा ओना रोड़ बोन पाल्टावा से narration बोन पाल्टावा ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱟ ᱵᱚᱱ पोइलो जहाँ मी हर जहाँ रोड़ा ओना दो डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट narration लया को चे लेका डायरेक्ट स्पीच रे ताहेना नोडे ᱧᱮल ताबोन पे एग्जांपल रे मेना कदा Roma said Hari is an ideal boy তাহলে রমা সেট কাতে কমা নডে মেনা তারপর ইনভার্টেড কমা মধ্যে রে নডে মেনা কাদা হারি ইজ অ্যান আইডিয়াল বয় তাহলে ওই যে নডে রমা সেট নোয়া কমা ধাবি নোয়া দো রিপোর্টিং ভার্ব নোয়া না nyutum do আর ইনভার্টেড কমা মধ্যে যাহা অল তাহেনা ওনা দো রিপোর্টেড স্পিচ মানে রমায় লইত কানা সে লইদা ওনা দো স্পিচ কানা অবশ্যই যাহাই রড়া আয়া কথা যাহা তো ওনা দো ইনভার্টেড কমা মধ্যে নঙ্কা তাহেনা ওনাগে যখন বন চেঞ্জা ওকা লেকা উনিয়াক কথা চেঞ্জোয়া ইনডাইরেক্ট স্পিচ ওনাগে তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচ কোন ইনডাইরেক্ট স্পিচ যাহা ডাইরেক্ট ন্যারেশন কোন ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন রে বন পাল্টাওয়া ওনা সময় তো রমা সেড দ্যাট হারি ওয়াজ অ্যান আইডিয়াল বয় ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ কমা তাহে কানা তারপর ইনভার্টেড কমা তাহে কানা রমা সেড পরে ওনা পর নডে দ্যাট অল হুই কানা দিয়ে পরে যাহা সেন্টেন্স তাহে কানা ওনা নডে তো তাহে কানা হারি ইজ এন আইডিয়াল বয় মেনখান নডে তো অল হুই কানা যে হারি ওয়াজ এন আইডিয়াল বয় तो ओय जे मेटन चेंज हुई कना ओना कोगे रूल दारायते हा बन सेडाया जे ओका लेका रिपोर्टेड स्पीच ताहेना ओना समय ओका लेका बन पाल्टावा ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ नोडे रूल को बन ᱧᱮᱞᱟ rules for changing direct to indirect narration रूल को ओका लेका डायरेक्ट नरेशन खन इनडायरेक्ट नरेशन रे बन पाल्टावा रूल नंबर 1 रे मेना कदा if the reporting verb is in present or future tense the tense of reported speech remains unchanged माने तो ओका लेका ओय फर्स्ट एग्जांपल रे जेमन मेना Peter says I want to become an engineer তাহলে না তো ডাইরেক্ট স্পিচ কানা ডাইরেক্ট স্পিচ মধ্যে পিটার সেস না তো রিপোর্টিং ভার্ব কান তাবনা আর ইনভার্টেড কমা মধ্যে যাহা মেনা ওনা দো रिपोर्टेड स्पीच ठीक है तो ওই রিপোর্টিং ভার্ব ওকা টেন্স রে মেনা ওই ভার্ব যাহা নডে সেস ওকা টেন্স না নোয়া প্রেজেন্ট না কানা তাহলে যখন রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট রে তাহেনা ওনা সময় যা রিপোর্টেড স্পিচ তাহেনা ইনভার্টেড কমা মধ্যে রে যাহা তাহেনা ওনা না টেন্স বাবন পাল্টাওয়া যখন বন ন্যারেশন বন চেঞ্জা ইনডাইরেক্ট রে যখন বন ওলা চেলেকা ওনা আগে নডে মেনা ᱧᱮᱞᱯᱮ पेटार सेस ताहे कना तो पेटार सेस नोडे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ताला रे मेटान दैट हिजुआ तो पेटार तो मेटान कोड़ा गिद्रा कथा लय कना ओनाते उनी चेले तहना आई वांट ओना गे ही वांट्स ऑल हुई कना ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर ठीक नेक्स्ट एग्जांपल रे ᱧᱮᱞᱯᱮ the teacher will say ताले नोडे रिपोर्टिंग भार्ब जहां will say
ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ future ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ will say ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ তারপর নন্ডে inverted comma মধ্যে যাহা তাহেনা ᱫᱚ reported speech কানা মানে যাহানা tense কে তাহেনা ওনা ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ tense ᱨᱮᱜᱮ তাহেনা যদি ᱱᱚᱣᱟ present খান যখন বন narration বন change उन दो present ᱨᱮᱜᱮ তাহেনা আর যদি ᱱᱚᱣᱟ past ᱨᱮᱜᱮ তাহে কোয়া उन हो past রেগে বন দহ কাগ গিয়া বাবন পাল্টাও যখন future রে reporting ভার্ব তাহেনা তো নোয়া চেন মেনা the teacher will say everybody has to maintain silence narration change lekhan oka leka huyuwa the teacher will say that everybody has to maintain silence the same tense babon change leda onka ge doho hui kana to che bon sera kida onna onde kichu gan practicing doho kada lei tabon pe Pritam says reporting verb pare mena present rege mena তাহলে reported speech নোয়া অল মেনা I have to clean the room তাহলে নোয়া না যাহা tense রে মেনা ওনা রেগে বন্ধ হোগা चेट हुआ ले तबन पे নোয়া ले तबन पे चेक हुआ নোয়া प्रीतम says comma inverted comma তালারে নডে মেটান that হিজুয়া प्रीतम दो मेटन कोड़ा गिदरा nyutum बुझु kana তাহলে I বদল তে চে বন ওলা he ঠিক তাহলে प्रीतम says that he has to clean the room nongka বুঝে যাও kana বুঝো ñamok kana hana আচ্ছা নেক্সট নোয়া টু না লে তবন পে sister will say I have to go তাহলে will say future reporting verb যাহা দো future রে মিনা তাহলে reported speech যাহা tense রে মিনা ওনা রে বন্ধ হোগা তাহলে নোয়া present রে মিনা তো present রে যেন তাহেনা sister will says that she has to go ঠিক go sister will say তারপরে মেটান দ্যাট বনলা যেহেতু সিস্টার কুড়ি গিদ্রে কানাই তাহলে নডে আই বদলতে সি বনলা সি পরে মা হ্যাজ হিওয়া হ্যাভ তো বাং হিওয়া has to go নোয়া বন নেলা যে নডে সাবজেক্ট যাহা মিনা উনি বাড়ি থেকে নডে পার্সোনাল প্রোনাউন বন আগুয়া যদি নডে কোড়া গিদ্রা কথা লই কানা তাহলে হি যেহেতু উনি আয়া কথা লইদা তাহলে প্রীতম সেস দ্যাটস হি ঠিক যদি দে মেনা रिपोर्टिंग verb रे जे उनको को लैदा उनको को हा चे को लया उई खाते को लया जहाना गे ताहले उन हो they said that they said that তাহলে উই বদলতে উন দো তে বনলা মানে পার্সোনাল প্রোনাউন বন হলোয়া ঠিক नोडे किछु कानार रूल मेना डायरेक्ट स्पीच जहां ओना रेना किछु गान टाइम प्लेस दो इनडायरेक्ट स्पीच जखन बन पाल्टा उन पाल्टा लगा तो रूल रे स्टेट मेना words expressing time and place are changed according to the table okaleka palta nyelpe last night mane oka jahan do chalayen nido holana nido তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচ রে যদি লাস্ট নাইট তাহেনা ইনডাইরেক্ট স্পিচ রে দো ওনা দো লাস্ট নাইট বদলতে অল হিওয়া দা নাইট বিফোর অথবা আর মেটান মেনা
the previous night মানে আগের নিদ ঠিক previous night nongka yesterday মানে do holana katha tale chalan parom din jaha parom akan ona hoi indirect speech re do chebon wala the day before holana din laha paromen din the day before othoba the previous day মানে আগের দিন নাও নাও মানে যে এখন নিত তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচটা যদি নাও তাহে না ইনডাইরেক্ট যখন বন অলা উন সময় তো নাও বদলতে যেন দেন বন অলমো টুমোরো যদি তাহে না ওনা হ টুমোরো মানে যাহা দো গাপা ইনডাইরেক্ট স্পিচ সময় তো টুমোরো জায়গার তো অল হিওয়া দা নেক্সট ডে পরের দিন যাহা দো গাপানা দিন টুডে যাহা দো তিহিনা কথা তাহলে টুডে তো অলাবন দ্যাট ডে হিয়ার যদি তাহে না জায়গা প্লেস এখানে সে নন্ডে ওনা তো বন অলা দেয়ার দাস মানে যাহা দো এইভাবে ওনা তো পাল্টা হুইয়া সোরে আরহো মেনা কাদা নন্ডে ñel pe এগো যদি তাহে না এগো মানে তো আগে তাহলে ডাইরেক্ট রে যদি এগো তাহে না ইনডাইরেক্ট রে তো অল লাগা বিফোর নেক্সট নেক্সট উইক যদি তাহে না সে নেক্সট ইয়ার যদি তাহে না মানে যাহা দো পরের সপ্তাহ সে পরের বছর ওনা তো ইনডাইরেক্ট রে তো বন অলা দা ফলোইং উইক সে দা ফলোইং ইয়ার ঠিক নেক্সট লাস্ট উইক যদি তাহে না সে লাস্ট ডে ওনা তো বন অলা দা প্রিভিয়াস উইক সে প্রিভিয়াস ডে দিস যদি তাহে না দ্যাট যদি দিস তাহে না উন্দু দোষ ঠিক নোয়া কিনা ডিফারেন্স বাড়াই কিন্তু নোয়া দো সিঙ্গুলার যখন জাহানা মেটান জিনিস তাহে না undo this pon leya ya aima kan mena undo plural undo noata hiya these nyal kila bon je bangma oka leka place আর time ko tahe na ona direct speech kon যখন indirect rebon wala palta laga first rule রে চেবন সেরা kita je bangma যদি reporting verb present সে future রে যদি তাহে না তাহলে যাহা রিপোর্টেড স্পিচ তাহে না ওনা তো ওনা না টেন্স onka ge tahe na babon change menkan rule number 2 re do যদি রিপোর্টিং ভার্ব past tense রে তাহে না ওনা সময় তো ওনার না রিপোর্টেড স্পিচ যাহা লেখা তাহে না ওনা দবন পাল্টা onka babon দহকা ওকা লেখা nyal lege bon প্রেজেন্ট টেন্স মানে রিপোর্টেড স্পিচ যদি প্রেজেন্ট টেন্স রে তাহে না যাহা তো ডাইরেক্ট স্পিচ উন সময় তো ইনডাইরেক্ট স্পিচ সময় রিপোর্টেড স্পিচ না টেন্স বন পাল্টা ওকা লেখা সিম্পল প্রেজেন্ট রে যদি তাহে না তাহলে সিম্পল পাস্ট বন ওলা নট এক্সাম্পল রে nyal tabon pe she said I never eat eggs তাহলে she said reporting verb নোয়া তো চেরে মিনা past রে মিনা or said past রে মিনা ওনা না রিপোর্টেড স্পিচ যাহা তো যাহাই লয়ে চে লেদা I never eat eggs তাহলে নোয়া তো কা টেন্স রে মিনা সিম্পল প্রেজেন্ট রে মিনা ঠিক তাহলে যাহাই লেদা ওনা দো নলে সিম্পল পাস্ট রে বনলা যে লেখা she said that I বদলতে she বনলা she never ate eggs it তাহে কানা প্রেজেন্ট রে it না সিম্পল পাস্ট যখন বনলা যে বনলা it খন it বনলা সেকেন্ড ফর্ম ভার্ব না সেকেন্ড ফর্ম ঠিক বুঝ নামক কানা লেতা বন pe node chet hua
She said German is easy to teach. Chen lay kedai je judi simple past simple present re judi tahena tahle ona do change oa simple past re tense tahle node German is easy to teach to noa che ka bon ola easy nyele node is mena khan bon bujta je noa to bangma present na katha layo kana tahle noa past all khan is peche bon ola leta bon pe is na past form che kana was kana ঠিক তাহলে নয়া যখন বন চেঞ্জ narration চেঞ্জ ডাইরেক্ট ফর্ম বন ইনডাইরেক্ট ওকা লেখা অল হিওয়া সি She said that German was easy to teach. জার্মান ঠিক জার্মান ওয়াজ ইজি টু টিচ नंगा जहां बी भार्ब जहां भार्ब कोते प्रेजेंट फॉर्म तहेना ओना के जखन पास्ट ना पास्ट सेंटेंस लई खान दो ओना कोगे पास्ट फॉर्म ते ओला तबे के से पास्ट उलचेरवा नोडे जेमन he said I bake a cake তাহলে he said जहां रिपोर्टिंग भार्ब नो भार्ब तो करे पास्ट रे मिना कदा तो ओना खातिर I bake a cake जहां स्पीच जहां नरेशन जहां कथाय लईदा ओना दो चेंज लगाबो ना তাহলে I bake a cake ना तो सिंपल प्रेजेंट रे मिना তাহলে প্রেজেন্ট কোন সিম্পল পাস্ট রে লাগাবো না তাহলে I bake ওখানে কেমন পাল্টানো he said that He said that was that a cake. bang simple past was তো bang জানো রে Si huyuga ma'am. he said that he তাহলে I বদলতে he কে বনলা এরপর baked না past form চে কেনা baked তাহলে নডে কোনো বিভার বাং হিজুয়া যেহেতু সিম্পল প্রেজেন্ট রে তো কোনো বিভার বাং তাহে না তাহলে I baked বদলতে he baked a cake ঠিক বুঝে যাবো কেনা डाउट बनुआ तो नेक्स्ट आठ हഞ്ഞal दाबन पे नोडे जुदी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे ताहेना ओना समय तो पास्ट कंटीन्यूअस रे बन पाल्टावा प्रेजेंट कंटीन्यूअस कोन बन पास्ट कंटीन्यूअस ओका लेका काते चेंज हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे बी भार्ब ताहेना एम इज अथवा आर ताहेना तो नोआ जखन बन पास्ट कंटीन्यूअस कोन होला चे was अथवा were ठीक नोडे ñal पे he said my elder brother is writing a letter he said my elder brother is writing a letter uni lay tahana check je in dada চিঠি olea তাহলে is writing নোয়া ফার্স্ট করতে গেলে চেক লাগাবো না was writing तब से नोडे ñal पे चेंज हुई कना he said that his elder brother কারণ he নট এ পার্সন মেনায় তাবনা ব্যক্তি he কানায় তাহলে উনি রেন দাদা তাহলে his elder brother was writing a letter is বদলতে was বন অল কেতা যেহেতু স্পিচ বন চেঞ্জ তা ডাইরেক্ট ফোন বন ইনডাইরেক্ট তা তাহলে প্রেজেন্ট তাহেন খান অন্ত বন পাস্ট বন ওয়ে নোয়া को প্র্যাকটিস লাগিন দহা কদা লেতা বন पे Rohan said I am going said বন ওলা
indirect speech re कठिन के बुझु ना Rohan Rohan said, said said that he was going. he was going হই না am is আর যদি প্রেজেন্ট রে তাহে না পাস্ট রে উচ্চার করতে গেলে was অথবা were বনলা তো next not a lepe Kunal said Tanu is coming this week लेता हूँ पीछे जो Kunal said that all the लगा गया जेहेतु नोआ inverted comma बन অচো এদা তাহলে that বন all কেদা ওনা খাতির তারপরে তানু তো তানু কে তাহে না Kunal said that Tanu এরপর is বদলতেছে বনওয়ালা watch, was ঠিক was তারপর coming नोडे this बन नाम कदा this तो पाल्टा हुआ चेर बन पाल्टा होना तो that रे तवान से नुना संगीन जहाँ को पढ़ा हुई ना जहाँ को जहाँ रे जुती कुली तिना में खान ले दाबन पे नोआ किन बुझतारे कदा पे नोरे ची के पाबन सुडू जहाँ सिंपल प्रेजेंट बुझ गन मैं अच्छा ठीक है गया बांग बुझ लेखान ले दाबन पे नेक्स्ट नोडे ओंका गे যদি ডাইরেক্ট স্পিচ প্রেজেন্ট পারফেক্ট রে তাহে না ইনডাইরেক্ট স্পিচ রে যখন বন পাল্টাওয়া প্রেজেন্ট পারফেক্ট তো পাস্ট পারফেক্ট রে বন উঠেরা তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট রে বি ভার্ব ওকা को তাহে না হ্যাজ অথবা হ্যাভ তাহে না ले लेते हैं लहाते हो जे हैज अथवा हैव खान दो परफेक्ट सेंटेंस ना कथा लेवा जहां कमी दो परफेक्ट दिया মানে হুইসে দেখানা অঙ্কানা তাহলে হ্যাজ হ্যাভ প্রেজেন্ট রে তাহে না যখন পাস্ট বন উচে রাউন্ডো che बी verb जो had हेबान से तो प्रेजेंट परफेक्ट रे नोडे चेका मेना he said I have found a key ला I have found a key ना तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस रे मेना तो सब्जेक्ट has have पॉइंट verb मेना তাহলে তারপর verb না থার্ড ফর্ম তারপর অবজেক্ট তাহলে না the present perfect মেনা he said I have found a key যখন narration বন চেঞ্জ আছে বনওয়ালা he said that I বদলতে he have বদলতে দো had হল লাগাবো না found তো found কে তাহে না তারপরে আকি ঠিক যেমন চেঞ্জ কিনা জাস্ট ভার্ব have তাহে কেনা নরে দো had বন অল কেনা लेता बन पीछे गया ताले Rima said I have completed the homework noa to I have contraction re all में ना I have नोंका ताले Rima said Rima तो मेटा कुड़ी गिदरे कना Rima ले तहना चेर उनी आया होमवर्क के कंप्लीट कदा तरा उकाल का बन चेंजा
Rima said that she has completed the complete homework the homework. completed ঠিক নয় ইডি বনে মা যেহেতু না দো ভার্ব না থার্ড ফর্ম কেন ঠিক রিমা said that inverted comma অচক খান the that aku लगाओ गे बुना di রিমা do যেহেতু কুড়ি গিদ্রে কানা ওনাতে সি হিওয়া নন্ডে সি হ্যাস বনলা যেহেতু সি পরে তো হ্যাস কে হ্যাস তো বাং নন্ডে হ্যাড বনলা যদি সি হ্যাস তাহেনা না দো সি হ্যাড রে হিজুয়া past রে হিজুয়া হই সি হ্যাড completed the homework नौका ठीक যা প্রেজেন্ট রে তাহেনা ওনা তো past উচেরো তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট খান তো past perfect রে কোন উচেরা ओंका के नोडे हो he said I have bought a bike today लेगा बन पे से बन ओला नोआ indirect speech रे sentence होय I have bought a bike ताले have bought मिना He said that he had bought he a can bike. He bought a bike that day. that day good ताले he said that he I बदलते नोडे तो he के बनोला जेहेतु उन्हें आया कथा लेते हैं ना ताले से लेते हैं ना he had bought have বদলতে bought বনাগুয়া প্রেজেন্ট রে তাহে কারণ পাস্ট বনাগু কিতা তাহলে ওকাল কাকাতে বন পাস্টটা ভার্ব বন চেঞ্জ রে খান কে পাস্ট আ বাইক টুডে বন পয়লো রে বন সেরা কদা বন পাল্টা লাগাও না তো টুডে বদলতে দ্যাট ডে বন ওলা ঠিক নেক্সট যদি नोडे उनका गे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे जदी ताहेना ओना तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे बन उजरा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे ओका लेका ताहेना ओका को बी भार्ब परफेक्ट खान हैज अथवा हैव कंटीन्यूअस तो हैज हैव साथे मेटन बी डबल ई एन बीन ताहेना तारपरे भार्ब साथे जहां दो आईएनजी ताहेना तबांग से तो नोआ के जखन बन चेंज पास्ट फॉर्म रे बन दिया ताले नोआ बदलते हैज हैव बदलते शुधु हैड ऑल लगाबो ना नोआ के चेंज आर चेट के बन तो नेल पे सी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर राज ताले ओका लेका बन चेंज सी सेड दैट सी हैड नोंडे हैव बदलते हैड बन ऑल केदा बाकी तो अंका के ताहे ना सी had been waiting for Raj. ठीक बुझे जाओगे ना क्लियर ना प्रैक्टिस कराता हूं उन पे Sam said my master has been swimming for an hour my master has been তাহলে না has বদলতে just had বনলা আর my master বদলতে my master বলতে ওই স্যাম এ লে দেয় আইডেন মাস্টার তাহলে my বদলতে তো কি বনলা স্যাম তো ওটা তো ने तो কড়া কিতরে কানা তাহলে his लेता बन कुछ बनला Sam said that His master Master had been swimming for an or an hour ठीक just no has जहां ताहे कना प्रेजेंट रे ओना had रे बनला और जहां
पार्सन तहना उनिया बेसिस ते नोडे प्रोनाउन ऑल लगाबोन नोहा उनका के ले दबन पे चेयो मदर सेड they have been playing football since morning नोडे दो ओकया कथाय लेदा ओना तो उल्लेख बनुआ मेनखान ओना तो दे दो दे के तहना तो हैव बदलते चे बनोला हैड बनोला আর বাকি তো অঙ্কা গে তাহনা তাহলে चे बनोला যখন বন চেঞ্জ Mother said that they had been playing football since morning. মর্নিং ঠিক that they do অঙ্কা গে তাহনা ওকয়া কথাই লেদা উনকু গে they have the had बनोला ती बाकी तो অঙ্কা गे ताहना football since morning অঙ্কা ঠিক তো প্রেজেন্ট নাম আবন সেরা কেদা যে বাংমা সিম্পল প্রেজেন্ট যখন তাহনা উন্দ সিম্পল পাস্ট আবন চেঞ্জা যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তাহনা তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট খান পাস্ট পারফেক্ট আর যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস খান পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো যদি ডাইরেক্ট স্পিচ রে जहाँ रिपोर्टेड स्पीच ताहना ओना जुदी सिंपल पास्ट ताहना उन्दो काले का बन चेंजा इनडायरेक्ट स्पीच रे उन्दो ओना दो पास्ट परफेक्ट रे और लगाबो ताले सिंपल पास्ट जहाँ दो जेमन भार्ब ना सेकंड फॉर्म ताहना से नोडे दो कोनो बी भार्ब बांग ताहना मेनखान पास्ट परफेक्ट मा बी भार्ब ताहना ओका को ताहना परफेक्ट खान हैड ठीक ताहले সাবজেক্ট পরে নোয়া হ্যাড ভার্ব অল লাগাবো না ভার্ব লাহারে তারপরে ভার্ব না থার্ড ফর্ম নন্ডে দো ভার্ব না সেকেন্ড ফর্ম সিম্পল পাস্ট তো তাহনা ওনা তো নাডে পাল্টা লাগাবো না ভার্ব না থার্ড ফর্ম অল লাগাবো না নিয়াল লাগাবো এক্সাম্পল I took him to the zoo with me he said নন্ডে তো পরে রে অল মিনা যাহা দো রিপোর্টিং ভার্ব না দো পরে রে অল মিনা he said উনি লইলেরা চেয়ার I took him to the zoo with him তাহলে took him তাহলে সিম্পল পাস্ট মিনা নো ওয়ান চেঞ্জ আও কালিকা নিয়াল पे he said that he had taken past perfect খান had verb ফল লাগাবো না তারপর ভার্ব না থার্ড ফর্ম তাহলে took না থার্ড ফর্ম চেক না taken তাহলে ওনাকে বন অলগাদা he said that he had taken him to the zoo মানে I दो ही बेसिस पे चेंज हुआ ताले ही बन ऑल केदा हिम दो हिम के तहना ओकय उनी मि हर जुरे दिले देयाय ताले उनी दो हिम के तहना ताले he said that he had taken him to the zoo नोडे नोआ को चेंज तबन पे he said the dog died in the night the dog died ना दो verb ना second form रे में ना ताले past perfect खान had died ना third form चे करना died के करना তাহলে died और लगाबो তাহলে চেকা চেঞ্জ হলে তখন पे he said that the dog मा the dog के তাহনা তারপর had died in the night ঠিক নটা করা তখন पे he said I bought an iPhone 6 yesterday I bought I दो ही बेसिस से बन चेंज ही बनला और bought तो had
oka khon bought hai ikana buy khon hai ikana buy Buy. bought bought tahle bought na third form do bought ke hiyo BOUGHT tahle oka leka bon change he said that তারপরে I the one change he re he had bought iPhone 6 yesterday ঠিক The previous date the bang huyu kana. ও সরি হ্যাঁ yesterday তো বন চেঞ্জ আবন yesterday মানে হলা না দিন যাহা তো তাহলে the previous day অথবা the day before the day before আর মেটান নোয়ার নাগে ওকা সময় তো অল তাহে না the previous day next যদি ডাইরেক্ট স্পিচ রে past continuous তাহে না উন দো indirect speech রে ওকারে ওকালে কা চেঞ্জ লাগাবো না past perfect continuous রে past continuous তাহেন খান past perfect continuous তাহলে past continuous না স্ট্রাকচার ওকালে কা তাহে কানা যাহা দো ভার্ব তাহেন না was অথবা were তারপর ভার্ব সাথে আইএনজি তাহে না তো ওনাকে যখন past perfect continuous খান দো perfect খান had और continuous been মেটান হিজুয়া verb সাথে ing ঠিক তাহলে ñal pe node he said Mahi was listening to the music उनी लेते हैं जे माही सेरेने आजमेत है ना तो was listening no आगे चेंज हुआ नोंडे ओका लेका he said that Mahi had been listening नोंडे मतलब to है ना to the music ठीक Hoy. ताले नोआ प्रैक्टिस को लेता बन पे ओका लेका हुआ चेंज पे they said we were watching TV in the evening we were watching চেয়ারে চেঞ্জ হওয়া হ্যাড মেটান হিজুয়া বিন মেটান হিজুয়া তারপরে যাহা নোয়া তাহে না ওনাকে বন ওলা তাহলে দে সেড দ্যাট হুই বদলতে চেয়ে বন ওলা পার্সন নুকু দে কুলে তাহে না তাহলে আকোয়া উক্তি দে সেড দ্যাট দে হ্যাড বিন ওয়াচিং টিভি ইন দ্য ইভিনিং ঠিক they said that they had been TV in the evening. Next, not a later one. He said, I was reading a book. तो कल का पॉइंट क्या ओ मैम पूर्ण नाम में डाले में तो फास्ट ना है ना है नोआ दो ताहे कना they said we were watching in the evening watching TV in the evening नोआ तो watching TV बांग जाने मो कना और they said we were watching TV in the evening ताले were watching नोआ दो का टेंस में ना past continuous में ना তাহলে past continuous tense जहाँ डायरेक्ट स्पीच था ना যখন বন চেঞ্জ আও না চেঞ্জ লাগা
past perfect continuous tense. Now for this do kape. তাহলে ওয়ের ওয়াচিং নটা তো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ করতে গেলে তো যাবো ভার্ব পাল্টা লাগাবো না পারফেক্ট খান পাস্ট না পারফেক্ট মা হ্যাড এগুলো লাগাবো না কন্টিনিউয়াস খান তো বিন তারপর যাহা ভার্ব তাহেনা ওনার সাথে আইএনজি তাহলে নন্ডে ওকা লেখাবন পাল্টা দে সেড দ্যাট দে হ্যাড বিন ওয়াচিং টিভি ইন দ্য ইভিনিং ঠিক নটা He said, I was reading a book. Later on, He said that he had been reading a book. Had been was reading past perfect continuous tabanola had been reading a book. onka ge nonde judi direct speech past perfect tahena ona do bang change hoa past perfect rege tahena cheleka example nonde nyal pe he said I had started a business তো যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচটা বনলা he said that he had started a business जहां टेंस रे ताहे कना ओना टेंस रे ताहे ना पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट रे ताहे ना तो ओनागे ही लेदा ताले उनिया बेसिस ते ना द चेंज लगा आई दो ही रे उचे लगा he said that he had started a business ठीक ना लेता बन पे ओकाले का बन change a narration Rana said, I had forgotten the answer. Rana said that he had forgotten the answer. उनका कहता है ना सुधु चेंज अब ना जहाँ पार्ट से ना है उन्हें बेसिस थे नॉन प्रोनाउन चेंज लगा बना They said we had cleaned the classroom. তাহলে they বেসিস তে we বন পাল্টা তাহলে they said that they बाकी दो एक ही कहता है ना तो उनका कहता है They said that they had cleaned the classroom. ठीक Amen. We the one palta दे रहे नंका तो need the future tense रे जुदी direct speech ता है ना उन्हें ओकाल का बन change आने लगे बन simple future रे जुदी ता है ना उन्हें तो conditional change हुआ conditional दो ओकाल का will जहाँ अब verb ता है ना auxiliary verb उन्हें तो would all लगा चले का नोडे example न्याल पे he said I will study the book তাহলে ওই will জাহামিনা ওনাদো would সবন পাল্টাওয়া ওকা লেখা he said that he would study the book ঠিক जहाँ will ताहे का ना ओना बदलते would और लगा नोडे उनका के ताले narration change लेता बन ओका लेखा हुआ Rahul said I will do it now or never Rahul said ना that बदलते he would do it now or never. ना तो पाल्टा बन ना तो then or never Rahul said that he would will the one palta would से do it now the then
or never. ठीक, next. Turna. Swaraj said, I will complete the homework. वहाँ उनका आगे change ताबन पे will बदलते Swaraj said that he. he Swaraj तो would complete the homework. homework. Good. Said that he will दो would से पलटा तापर जहाँ बड़ाई सेरा कदा बंजे मॉडल पड़े तो बांगमा भार्ब तो फर्स्ट फॉर्म रे कहता है ना बांग चेंज हो ताले कंप्लीट कहता है ना कंप्लीट द होमवर्क क्लास कर नेक्स्ट যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস रहता है ना ওনা कंडीशनल कंटीन्यूअस माने तो चे ফিউচার कंटीन्यूअस रे स्ट्राকচার ওকালে कहता है ना will be তারপর ভার্ব সাথে আইএনজি তাহে না সে তাহলে ওই যে will be না will दो জাস্ট would रे बन पाल्टा बाकी उनका कहता है ना তাহলে would be ভার্ব সাথে যেমন আইএনজি তাহে না उनका তাহলে নডে एग्जांपल रे में ना he said he will not be flying the kites নকালে কা বন চেঞ্জ তাহলে he said that he would not be flying the kites জাস্ট ওকারে চেঞ্জ হই না will জায়গারে would বন অলকাদা तो उनका लेगा गया नोडे चेंज तबन पे she said I will be waiting him will दो चेरे बन पलटा would would सी बेसिस पे I बन पलटा she said that she said that she would will बन पलटा था would बाकी तो उनका कहता है ना waiting him उनका नेक्स्ट नोटा उनका के लेता बन पे चढ़ गया कविता सेड I will be painting the wall Kavita said that he would be painting that wall. हाँ नहीं कविता तो खुरीद रखना है ताले आय बोतल से उन्दो सी बनोला ठीक ताले कविता said that she will बन पलटावा उठ रहे बाकी तो उनका कहता है ना would be painting the wall नोडे ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ पे যদি डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर परफेक्ट रहता है ना ताले ओका लेका चेंज हो ओना हाँ उनका के फ्यूचर परफेक्ट ना स्ट्रक्चर ओका लेका है ना will তারপরে পারফেক্ট খান চেইন লই কদা have ফিউচার তো শুধু have গে has তো বাং অলওয়া have তারপরে ভার্ব না থার্ড ফর্ম তাহে না তাহলে ওই যে will ন্যারেশন যখন কোন চেঞ্জ will বদলতে জাস্ট would বাকি उनका कहता है ना তাহলে ওনাকে নডে में ना नारायण said I will have gone তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱮᱨᱮᱥᱤᱱ ᱪᱮᱧᱡ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ
change a Naren said that he would have gone. I do Naren basis te Naren do jodi kora gidra kana tale Naren do he said that he bonola তারপর will do would se bon palta baki do onka ge tahna have gone ঠিক no ha onka ge তাহলে করাটা বন पे sister said I will have cooked. Sister said that sister sister said that See, he would he would nongka change hua. Sister said that তারপরে আই দবন পাল্টা সিস্টার বেসিসতে তাহলে সি সিস্টার তো পুরি গিদ্রে কানায় সি উইল বন পাল্টা উঠরে বাকি দো অঙ্কা গে তাহে না হ্যাভ কুক তাহলে নোয়াটা করা তাবন পে হি সেড আই উইল হ্যাভ অ্যাপ্লাইড দ্য জব He said that he would have applied the job. ঠিক একদম হি সেড দ্যাট আই দবন পাল্টা হি বেসিসতে তাহলে হি উইল দ পাল্টা লাগাবো না উঠরে তারপর যাহা লেখা আমি না ওনা কদো অঙ্কা গে কম দরকার applied the job নোয়া কত সেটা কেদাবন বাংমা ওকালেকা যখন রিপোর্টিং ভার পাস্ট ফর্ম রে তাহে না তো ওনা সময় রিপোর্টেড স্পিচ ক যদি প্রেজেন্ট টেন্স রে মেনা তাহলে ওনা দো পাস্ট টেন্স রে চেঞ্জ হওয়া মেনখান যখন পাস্ট টেন্স রে তাহে না সিম্পল পাস্ট তাহেন খান দো ওনা দো পারফেক্ট রে চেঞ্জ হওয়া ঠিক মেনখান নডে দো ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱩᱞ যে যখন রিপোর্টেড স্পিচ ইউনিভার্সাল ট্রুথ সে ইউনিভার্সাল ফ্যাক্ট হিস্টোরিক ফ্যাক্ট প্রোভার্ব মানে তো প্রবাদ যাহা দো ঠিক সে হেবিচুয়াল অ্যাক্ট যাহা দো প্রত্যেক দিন রোজ দিন কামি হিওয়া ওনা কত হেবিচুয়াল অ্যাক্ট তো নংকান কাথা কো যখন রিপোর্টেড স্পিচ টা অল তাহে না ওনা সময় তো বাবন চেঞ্জা then the tense of the reported speech do not change जहाँ tense रहता है ना उनका कहता है ना आज के जमन example में ना our teacher says the earth is round তাহলে না the universal truth का ना তাহলে না যখন narration বন change our teacher says that the earth is round जहाँ लिखा था है का ना उनका के बन वाला নোয়াটা রে যেমন my father said Akbar died in 1605 AD তাহলে নোয়া তো একটা হিস্টোরিক এক না তাহলে নোয়া ওকালিকা তাহে না তো অঙ্কাগে তাহে না জাস্ট মাই ফাদার সেড জায়গারে মেটান দ্যাট বনওয়ালা তারপরে যাহা লেখা মেনা অঙ্কাগে বনওয়ালা মাই ফাদার সেড দ্যাট আকবর died in 1605 AD ঠিক নেক্সট নোয়াটা লে তবন পে ওকালিকা তালে হিওয়া my sister said to me honesty is the best policy নডে মেটান যদি সেট টু তাহে না
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ narration change ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ change ᱚᱱᱟ said to বদল তে told ᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ তাহলে নডে said to মেনাᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ বদল তে ᱫᱚ told ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ তাহলে my sister told me তারপর যেমন নয়া inverted comma ᱚᱪᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ that ᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ তাহলে নয়া ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ my sister told me that honesty is the best policy ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ honesty is the best policy ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱮহেᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ প্রবাদ কানা তাহলে প্রবাদ হᱚᱸ বাবন পাল্টাওয়া ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ My friend said I am an early riser ᱱᱚᱣᱟ habitual act কানা তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ চেঞ্জᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ just নডে মিটান that ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ তাহলে my friend said I am তাহলে নুই I ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ বেসিস তে চেঞ্জ হয় নুই my friend বেসিস তে তাহলে চেয়ে বন পাল্টাওয়া I বদল তে লই তাবন পে he ঠিক my friend said that he না he পরে দো ওকাটা am টা দো বাবন অলা he পরে দো চেয়ে বন অলা তাহলে is তারপর আছে he is an early riser নঙ্কা তিনহা ক্লাস তো নুনা থাবি কে jahay ko jahare judi baray tenak kuli tenak menak khan lay tabon pe